gidiyorsun? Bir tane dondurma satmış ya. Ben de meşhur olurum bu arada. Metro burada mı? Metro- Hop!
لا هي جيبها 200 مسافة. Hallo. Aber in große Bazar kann man nichts kaufen. Musst du aufpassen. Kauf dem einen kleinen Laden. Bambu. I'll give you something special. Just. Hey, 65 lira. Eminönü